समुद्र की तेज लहरों के कारण 4 मछुआरे ट्रॉलर से गिरकर पानी में डूब गए। हालांकि 3 मछुआरे को बचा लिया गया, लेकिन एक मछुआरा अभी भी लापता है। सुंदरबन में केंडू द्वीप के पास एफबी मां अष्टमी नाम के एक ट्रॉलर से 4 मछुआरे समुद्र में गिर गए। अन्य ट्रॉलर के मछुआरे ने समुद्र में डूब 3 मछुआरे को बचा लिया, जबकि एक अभी भी लापता है। इनका नाम सुंदरबन तट पुलिस स्टेशन के बायराखाली निवासी गोपाल मंडल है। मछुआरा संगठन द्वारा पहले ही इस मुद्दे को प्रशासन के ध्यान में लगाया जा चुका है। खबर मिलने के बाद से ही लापता मछुआरे की गहरे समुद्र में तलाश शुरू कर दी गई है। गतकाल प्राय भोर 5टार समय झड़खालिर एक ट्रलार एफबी मां अष्टमी ओरा ओखाने माछ धरछिलो जाल फेले। सेई समय हठाৎ করে একটা ঝড়ো হাওয়া মানে বইতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড সমুদ্র উত্তালও হয়। সেই সময় ট্রলারটা কাত হয়ে গিয়ে 4 জন ফিশারম্যান ওই জলে পড়ে যায় সমুদ্রে। তো পাশাপাশি ট্রলার এবং ওই ট্রলারের লোকজন যদিও 3 জনকে উদ্ধার করেছে, তার মধ্যে একজনকে উদ্ধার করতে পারেনি। তার নাম গোপাল মণ্ডল, বাড়ি ঝড়খালি, বয়স 46। ওকে আজকেরও সারাদিন খোঁজাখুঁজি করেছি, গতকালও খোঁজাখুঁজি করেছি, এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আমরা সমস্ত মৎস্য দপ্তর এবং কোস্টাল পুলিশ, কোস্টগার্ড সবাইকে জানিয়েছি এবং আমাদের যেসব ট্রলারগুলো মাছ ধরছে তাদেরকেও ওয়্যারলেসে আরটিসেটের মাধ্যমে জানানো হয়েছে খোঁজখবর করার জন্য। কোথায় ঘটনাটা ঘটেছে? ঘটনাটা ঘটেছে হচ্ছে ওই কেদর দ্বীপ আছে, কেদর দ্বীপের সংলগ্ন প্রায় 10-12 কিলোমিটার দূরে উপকূল থেকে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।